ثم جاء وأمتي من الأنبياء والمرسلين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا علينا بالإيمان والإيمان والسلامة والسلام ربي وربك الله. ستر العرش مسؤول علينا وعلمنا إلا بدة إلينا بأمر الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ ورسلنا وإنك خير الناصرين وافتح لنا وإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين واكتبنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واحفظنا فإنك خير الحافظين واهدنا ونجنا من القوم الضالين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. الله هو المقدر ورؤيته بعد وجود الدنيا كل ذات الله 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 يا الله قدير جسد مشهود يا مجدد يا أول محمد يا كريم تشمس دين ولي الله كردنا كالإنسان ودين الرئيس الله سلام ودين إتلاك الزهر بوقت الله والله أشرك يا الوادر والله يطول جمع الرسول يالله منه نشكر الله سلام ودين إتلاك الزهر بوقت الله الله سلام الزهر ورجعت الجرع جميع القدر والمسجد والقدر إذا الله أشرك الله ترى خلقت يجد ونطهر وجه الله والله ترى الهدر مهلنا ندر هدر تدير هدر ندر هدر الدهور يا الله سلام دهور يا يسوع الله نعم فأجل الله البيت الله 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 أكبر وكبر 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 الله الله मुसीबत में यदि तुम्हारे बंदे तुम्हारे बंदे चले तुम्हारे ये बात कभी अच्छा मुझे तुम्हारे बंदे लेते हैं या अल्लाह ये बात कभी अच्छा मुझे तुम्हारे बंदे तुम्हारे अल्लाह हमें बड़ी दुर्घटना चली दवा को जो दे अल्लाह हमें मजा आते तेरे शब्द से मुझे शांति दे या अल्लाह मैं दे दे को मुसीबत खुदा शक्ति दे और जो पूरी दे अल्लाह हमें बुद्ध है तुम दे والله بده يتوجه الله الله يجوز كل المصيبات الله الله أكبر المتوجه الله
Allah তোমার মধ্যে আল্লাহ দুজন ঘর খুলে দেও ইয়া আল্লাহ তোমার মধ্যে আল্লাহ দুজন ঘর খুলে দেও আল্লাহ তোমার মধ্যে আল্লাহ দুজন ঘর খুলে দেও তোমার মধ্যে যত পেরেশানি আছে तमाम পেরেশানি তোমার দয়া দিয়ে তুমি আল্লাহ দুনিয়া দাও ইয়া আল্লাহ তোমার মধ্যে আল্লাহ তোমার মধ্যে আল্লাহ তোমার শান্তি দেও আল্লাহ শান্তিতে তোমার মধ্যে অন্তরে বসবাসের মত করে দেও তোমার আয়াতের বরকত দেও মুসিবত থেকে তোমার উদ্ধার করিয়া আল্লাহুম্মা আল্লাহ এই সন্তানকে সন্তান তোমার উদ্ধার উদ্ধারে মাফ করে আল্লাহ তোমার মধ্যে তোমার আল্লাহ তোমার মধ্যে সমস্ত মনের বাসনা আল্লাহ والله جل جلاله وتعالى الله تعالى تيوم تربيته زكاة ده ومن ده بركاته وابدي ده بس كوري دودي باري توار كوري الله دنيا में मुसीबत الله والله ये तो जरूर बरकत है मेरे जुलूस को जरूर तरीका दे अल्लाह जुलूस का अता पर जरूर अपने सदा से बना दे अल्लाह इस जमीन को अंदर दे तो जाओ अल्लाह अल्लाह इज्जत जिंदगी दे अल्लाह मेरे इज्जत जिंदगी दे मुसीबत जिंदगी दुनिया अपने तमाम से बना दे अल्लाह मेरे जमीन शांति दे और शांति दे और रास्ता में बड़े दुख तबे ना मेरे बड़ी अल्लाह मेरे दुख जलाया बड़ी अल्लाह मेरे दुख जलाया बड़ी अल्लाह मेरे दिल को रखो सुनो बड़ा बड़ी अल्लाह मेरे हाथ बरकत दे अल्लाह तुझे बरकत दे अल्लाह मेरे जुरात अफील से अल्लाह ये वतन के बरकत दे मेरे उत्तर दुनिया दे अल्लाह मेरे जानो शांति दे और मेरे मन को शांति दे अल्लाह मेरे अल्लाह दोनों जिंदगी दे नौशद दुनिया दे अल्लाह मेरे अल्लाह दोनों जिंदगी दे नौशद दुनिया अल्लाह मेरे अल्लाह या अल्लाह रसूल अल्लाह रसूल जब दुआए के बोलते हो अल्लाह का जिंदगी दे उजला दुनिया दे अल्लाह मेरे हम लोग जो में जरूर वाजिब करो सही या अल्लाह का जिंदगी सोलर होते हैं सच्चो तदनुमा अल्लाह मेरे जरूर के खास रहमत नाज़िल फरमाओ अल्लाह मेरे वजह के खास रहमत नाज़िल फरमाओ आखिरी दो हज़ार के तुम्हारा खास रहमत नाज़िल फरमाओ अल्लाह ये बड़ी जिंदगी तमाम मौजूद के जरूर है अल्लाह ये बड़ी तमाम मौजूद के जरूर है والله يترك الجمال مزود الجمهورية الله بجامعة محمد جندان مدشرة المعقولية والله فرسول الله تعالى مدجل تزرق نبنية كوريا يفتر لبعيدا يا الله شمسوني خجوت الغاوية ونجد ذات مصيبة سے الله شب مصيبة الجمهورية غير بالد ومن شانتي أسفل الله الله بكل زندگی اندر دے مصیبت اللہ زندگی اندر دنیا دے اللہ دنیا اندر دے اللہ یا اللہ اللہ میرے دنیا یا اللہ اللہ میں تجھے Allah आखिरी अपने खुद जिन्नत की बना दे अल्लाह मेरे 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 बच्चा जल्द मुझे देखो ऐसे मारना अल्लाह इतना बेहतरी सुंदर हो गया जब बात तो भी दे अल्लाह इतना हयात बरकत दे इतना बेहतरी सुंदर हो गया जब बात बहुत पूरी है अल्लाह इतना जानवर दे Allah betul-betul jiндиги करे नसीब हो